नमस्कार बंधुरा एसएससी मार्कार यूट्यूब चैनले तुम्हारे सबाई के स्वागतम जानाई। आज के तुम्हारे 23 तारीख आज के छिलो रेजाल्ट हवार कथा रेजाल्ट हवार सम्भावना तबे बोलते एखोन अब्दि যতদূর इनफरमेशन आछे जे तुम्हारे रेजाल्ट हवार सम्भावना 99% आज के हो जावार सम्भावना आछे तबे एखोन अब्दि सेरकम कोनो नोटिस आसेनि। तो बंधुरा हुट करे एई कथा केन बोलछि कारण जे तुम्हारे जेटा फाइनल एन्सार कि छिलो फाइनल एन्सार की तुम्हारे पाब्लिश कर देवा हयेछे बंधु तुम्हारे फाइनल एन्सार की पाब्लिश कर देवा हयेछे तोमरा देखते पारो नोटिस पाब्लिश करा हयेछे अफिशियल वेबसाइटेर माध्यमे WBGS थेके जे এই যে 23/9/2024 ठीक আছে एएनएम जीएनएम 2024 2024 এর फाइनल एन्सार की पाब्लिश হয়ে গেছে। कि बोलছে बंधुरा एखाने फाइनल एन्सार की तुम्हादेरके दिए देवा हयेछे सेट ए सेट बी सेट सी एवं सेट डी फाइनल एन्सार की तुम्हादेरके दिए देवा हयेछे तोमरा देखे निते पारो। जारा जारा ये एन्सार कीटा पेते चाओ तो अवश्य अवश्य एसएससी मार्कार टेलिग्राम चैनलटाके जয়েন करे नाओ ओखाने अलरेडी आमरा फाइनल एन्सार कीटा पाब्लिश करे दिएछि बंधुरा। और যত ताड़ाताड़ी सम्भावना तुम्हारे रेजाल्ट खूब द्रुतई পেয়ে যাবে। তবে বন্ধুরা অবশ্যই অবশ্যই বলবো যে এরকমই ভিডিও মানে খুব দ্রুত আপডেট পেতে হলে শর্ট সময়ে আপডেট পেতে হলে অবশ্যই অবশ্যই এসএসসি মার্কার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন বন্ধুরা। আর তোমাদের রেজাল্ট হয়তো আজকে রাত্রি 8টার মধ্যেও আসতে পারে না হলে কাল থেকে শুক্রবার দিন তোমাদের রেজাল্ট 99% বলছি বন্ধুরা তোমাদের রেজাল্ট তোমরা নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে। तो बंधुरा अवश्य अवश्य चैनलटाके सबसक्राइब कर निओ और अवश्य अवश्य एसएससी मार्केट टेलिग्राम चैनलटाते चले जाओ तोमरा ओखानटाय गिये ये फाइनल एन्सार कीटा पेये जाबे। जादेर मने कोनो डाउट बा कोनो कोश्चेन आछे तारा ओखान थेके गिये तोमरा भालो मतन मैच करे निये तोमरा देखते पारो जे तोमादेर कारो कारो कोनो ऑप्शन एखन आर अबजेक्शन करार कोनो चान्स नाई बंधुरा ठीक आछे। तोमरा देखे नाओ और अवश्य अवश्य बोलबो जे चैनलटाके सबसक्राइब करे नाओ बंधुरा। आज के भिडियो एटुकुई थाकছে যদি তোমাদের রেজাল্ট আসে তো তোমরা খুব দ্রুত কিভাবে চেক করবে এর আগে ভিডিওতে দেওয়া আছে যে তোমরা রেজাল্ট কিভাবে চেক করবে তোমাদের যদি তাও যদি দরকার পড়ে তো অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করো আমি লিংক পেস্ট করে দিব তোমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটা প্লাস ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিব যেখান থেকে তোমরা রেজাল্ট কিভাবে চেক করবে তোমরা দেখতে পারবে ডাইরেক্ট মোবাইলের মাধ্যমে তোমরা চেক করতে পারবে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও এটুকুই থাকছে আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।